final demo assessment na ginamo karon with our instructor sa among caregiving TESDA and C2 na class. And as you can see, the night before, nagpractice na ko sa among demo because 10 ka core competencies among ipakita today. Unya, napod mi studyhan kay pakutan makasa rationale like nganong ingana man ingana. So, ang among mga core competencies kay kani sa video that's called perennial care or ang paghinglo sa kinatawo sa patient. We also have assistive devices such as cranes, walker, crutches, napod tay bed making. So, post-op bed, OB bed, naputay transferring of patients like gikan sa bed, paingon sa wheelchair or sa stretcher, naputay pagkuha og vital signs, so ang BP, respiratory rate, pulse rate, temperature, nga na. Napoy baby bath, so saan pagligo sa mga infants, nga na. Napoy sterilization sa mga baby bottles, baby feeding, napoy meal preparation and housekeeping, og napod tay emergency response, which is kanang CPR or cardiopulmonary resuscitation og choking on both adults and sa kids. So I'm happy to announce nga nakapasa ra mo yata mi. Salamat sa pagtan-aw. Bye.